¿Qué es el albinismo? El albinismo no es una enfermedad. El albinismo es una condición genética que está caracterizada por esa pérdida de pigmentación, que es lo que vemos cuando vemos una persona con albinismo, con su pelo blanco, con su piel blanca y con sus ojos claros. Sin embargo, lo más importante en las personas con albinismo es la deficiencia visual que tienen, su visión limitada. De hecho, una persona con albinismo probablemente me vería así. Le matin, je fais les courses au marché. Comme j'ai des problèmes de vue, on est obligé de m'emmener au marché. J'ai une personne qui bénévolement m'emmène au marché tous les 2 jours pour que je puisse aller faire mes courses. Je m'appelle Guillaume Jouan, je suis cuisinier, je suis propriétaire de mon restaurant à Rennes. Il y a de moins en moins de restaurants qui travaillent comme ça. On essaye de faire valoriser les produits locaux, les producteurs locaux. C'est petite cuisine pour petite carte, pour beaucoup de goût. Je fais mes courses le matin, ensuite je rentre au restaurant, je fais de la préparation jusqu'à midi. La agudeza visual de las personas con albinismo es muy limitada. Eso hace que para poder ver los objetos pequeños con la precisión necesaria, pues tengan que acercarse mucho a ellos e incluso cuando se acercan, pues no los van a ver de forma perfecta. Non, c'est possible de pouvoir travailler avec une vision faible. Il faut adapter un minimum le poste de travail avec de la lumière. Après, c'est la répétition, comme je disais, des gestes qui fait que même avec une difficulté visuelle, avec la technique et l'habitude, on peut s'en sortir. Il n'y a pas de problème pour quelqu'un qui a des difficultés à être en cuisine. On a forcément rencontré des difficultés au début en cuisine et dans la vie en général. Le premier obstacle qu'il faut passer pour accepter, on va dire, cette condition. Et donc voilà à peu près comment se déroule la journée. Donc on a beaucoup de contacts avec le client. Donc j'ai la chance d'avoir une cuisine qui est ouverte sur la salle, donc les gens me voient cuisiner. Ça permet aussi de leur faire découvrir ce qu'est l'albinisme aussi, cette maladie, à travers justement mon métier et ma passion. Drawing makes me feel free and careless, and it's been a way for me to relax, calm down and take a break from school and from my daily life when it's been tough. It's my passion and my love, and I feel like when I draw, it's just me and the art, and I get completely lost in this magical world. I seriously started to draw when I was 10 years old. I saw a picture of an elf, a drawn elf, and I just was thinking, wow, I want to do that too. I make traditional drawings, pencil drawings, ink drawings, and I sometimes color them with markers and colored pencils. I want to illustrate books for children and maybe make some comics. My eye vision was never really a problem. It never stood in the way. I just used the equipment I got, like the magnifying glass and the camera. It comes very natural to me to know what to do when I draw. Es increíble ver cómo una persona con tal deficiencia visual compensa con talento y es capaz de hacer estos dibujos tan extraordinarios. I've been told many times that, how can you do that? You don't see enough. And yeah, I just do it.
El contraste es algo muy importante en las personas con albinismo. La utilización de colores que son muy parecidos impide ver los contornos y la periferia de los objetos o de las personas de una forma más clara. Por eso les ayuda utilizar colores muy distintos, colores que permitan ver perfectamente el contorno de objetos y personas. Mes passions, alors le roller j'ai commencé il y a très longtemps, quand j'avais 6 ou 7 ans, puis j'en ai fait en hockey sur roller, et puis en fait la vue ça n'a pas été spécifiquement un problème. Par exemple en hockey le palais il est rond et il est fluo, il est orange fluo, alors c'est vrai que ça m'aide un petit peu plus. Après quand c'est quelque chose d'assez foncé ou qui est dont la couleur est la même que le sol, c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile et j'aime bien avoir quelque chose d'assez fluo, assez clair. Après non, je fais pas plus attention que ça, je m'adapte toujours en général. Et puis quand on me demande si je vois pas ou si je vois, je dis toujours que je vois, de toute façon quoi qu'il arrive. Donc oui, je peux le faire, je fais pas plus attention que ça et puis en fait je me suis toujours dit que je le ferais et que j'y arriverais, donc j'y arrive toujours. En fait, il faut juste pas se renfermer sur soi-même et puis essayer alors déjà d'aller voir les gens, parce que je sais que c'est pas toujours évident, surtout quand on est différent visuellement, parce que ça se voit pour moi pour le coup, ça se voit. Puis des fois on voit que dans la rue on est remarqué, on regarde un petit peu, des fois je fais comme si je le savais pas, mais je vois très bien qu'il y a des gens qui nous regardent parce qu'on est un petit peu différent, mais en fait c'est pas un problème. Et puis avec l'âge, il y a 4-5 ans par exemple, moi j'aurais bien voulu changer de couleur de peau ou de cheveux, et puis finalement maintenant je me dis que c'est mieux d'être différent. Adicionalmente, las personas con albinismo tienen un problema para percibir distancias, para ver en 3 dimensiones, de tal manera que la ubicación de personas y de objetos en el espacio puede llegar a ser un problema. Maybe with practicing, having to practice more than other people, almost everything is possible to achieve. In my free time, I like to practice a lot of alpine sports, especially climbing, and during the winter ski. At some point they ask me, but you don't see that well or what? Like they don't even notice in the beginning often. Sometimes I just see the piles of snow right when I'm there, but it's okay, nothing happens. Either I fall or I'm able to ski around it. I usually go to a rock climbing gym about twice a week currently. But in summer, when it's possible, during the weekends, I also like to climb outside in rocks or sometimes in the mountains. So some people think that with a visual impairment, it would be really difficult to see where to put your hands, where to put your feet, and to calculate the distance. But well, I mean, I do see more or less where they are, and the distance I just kind of see by trying it out. Esta mujer es mi héroe. I really want to encourage people with albinism to really go try whatever they want or whatever they think that looks cool or interesting to try. I would say just go for it. Driving, I think that I can be more independent. I can go where, when, and how I want. I can be on my own. ¿Cómo que conducir? Las personas con albinismo no deberían conducir, tienen una deficiencia visual importante. La falta de visión tridimensional, los problemas que tienen para ubicar objetos y personas con precisión en el espacio, hacen que la conducción sea una actividad peligrosa. In Italy, to drive you have to have 50% of seeing, and I have more or less 50%. So I managed to take the driving license. Sometimes it was a bit difficult to see the contrast, where the street exactly was, all the details. If you understand how you have to watch around you, that's not impossible. I thought that I would never have driven. And the day I received my driving license I had in my hand, I couldn't believe it. It was great. Since that moment I could do it.
Una persona con albinismo, su visión limitada hace que tenga que estar más cerca de la pantalla o que tenga que engrandecer tanto las letras como las imágenes, con lo cual puede ser difícil y puede ser incómodo el estar trabajando durante muchas horas delante de una pantalla de ordenador para una persona con albinismo. Yo soy crítico de videojuegos, mi trabajo consiste especialmente o esencialmente en coger un videojuego, jugarlo de principio a fin y hacerle una crítica, buscarle pues, fallos, buscarle aciertos, buscarle sobre todo una recomendación de cara al jugador. Muy buenas a todos, una semana más aquí en vuestro programa de radio, esta vez a través de webcam, como otras tantas veces. En mi día a día lo que hago normalmente frente al ordenador en el trabajo es abrir pues, una ampliación o también ponerme un tamaño de letra, de fuente, un poquitín más grande y no siento que esté más agotado al final del día ni que esté dando más de mí que mis compañeros. Cuando voy a viajes por el mundo para probar diferentes juegos o a diferentes estudios donde se hacen los videojuegos, te ponen siempre unas pantallas muy grandes y muy cerca. Es un trabajo muy asequible para alguien que no ve 100% bien. En este trabajo mío existe el prejuicio de que por tener una discapacidad visual o bueno, simplemente porque te ven el pelo blanco no vas a estar capacitado para hacerlo. Yo me he encontrado situaciones en que incluso han llamado a mi jefe y le han dicho que por favor mandaran a otro empleado, a lo mejor Javier no lo ve bien y este juego requiere mucha agudeza visual. Yo me he plantado en el sitio y he hecho perfectamente mi cobertura. Yo a alguien que tenga albinismo y se quisiera dedicar a ser crítico de videojuegos, le diría que adelante. Lavoro presso i Laboratori Nazionali di Legnaro dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Lavoro sia nella divisione ricerca, sia la costruzione di un nuovo acceleratore. A posto? Nel control room ci sono tutti i controlli automatici che riguardano gli acceleratori di particelle. Moby Dick è l'involucro esterno dell'acceleratore elettrostatico tandem. Quell'enorme involucro metallico serve a contenere fluoruro di zolfo. Questo gas serve per evitare che ci siano delle scariche elettriche dall'interno verso l'esterno. A me piacciono gli sport in generale, se devo praticarli preferisco gli sport di squadra e mi piace il clima che si crea in un team, in una squadra, nella quale ci si aiuta l'un l'altro e alla fine, al termine della partita, ci si diverte andando a mangiare una pizza. Pero vaya paradón! Come portiere è un ruolo che preferisco perché si è un ruolo di responsabilità, in quanto si è l'ultimo baluardo contro il gol degli avversari. Quando il sole è basso sull'orizzonte trovo difficoltà come portiere, magari utilizzando un pallone che abbia un buon contrasto rispetto all'ambiente circostante, un contrasto cromatico marcato, ecco. Sì, qualcuno pensa che sia difficile, quasi impossibile, però lo faccio e mi piace. Las personas con albinismo reciben siempre más luz que las demás y eso hace que hacer deportes al aire libre pueda llegar a ser algo difícil. Sin embargo, la deficiencia visual que tienen puede hacer que las actividades nocturnas puedan llegar a ser relativamente complicadas. Nunca ni siquiera me planteo si una de estas cosas son fáciles o difíciles para mí. Las 8, las 7, la hora en la que el cielo está gris, todo me es más fácil. Sobre todo con el trial veo mejor los bordillos. Siempre desde pequeño me ha tirado mucho más deportes que tienen cierto riesgo. No sé, para una persona que no ve bien, cuando puede hacer algo así y llegar a tal punto de adrenalina en la que sientes que vuelas, pues es alucinante.
madre mía, lo que es capaz de hacer este chico con la bicicleta y sin ver. Dificultades, cuando entrenamos de día, el sol, a la hora de subir a un bordillo es el punto más complicado porque con poco que te deslumbre ya no ves a dónde vas, básicamente las distancias y tal, pero al final por deducción, un poco por intuición, cuando has hecho muchas veces el mismo salto tienes una imagen clara de lo que quieres. Si alguien me dice que no puedo hacerlo, pues cogería la bici y demostraría lo contrario. He hecho infinidad de cosas que simplemente probaba y si veía que podía, pues seguía, y si me caía, pues lo intentaba otra vez. I'm a horse rider. This is Runa, and we met the last year in the summer, and really love her from the first second. And we use much time to jump and ride trips in the forest. When I came to the stable, I brushed Runa. I need to clean there she lives in the box, and fill water and hay. Then I take on the saddle and go on and ride in the riding hall. I set up the pose. I need to take this distance, so it is 3 meters when this is one gallop step for Runa. So then I have to telling up, and when I ride, it's raise up in the saddle when I think that she needs to jump. Me he quedado sin palabras. It's very much difficult to ride now in the winter than in summer, because now it's everything white everywhere. But it's difficult, but I can do it. I like to ride without the saddle, so then I can feel really free and gallop in the road. My horse is very young, so it's much more funny to learn her and she can learn me. So we are a good team. Todos los diferentes tipos de albinismo lo que tienen en común es esa deficiencia visual, este movimiento de los ojos. El nistagmo, que es característico de todos los tipos de albinismo, lo vamos a encontrar con independencia de cuál sea el aspecto externo de la persona. Basketball always played an important role in my life because I grew up in a basketball family. Both of my parents played basketball and my mom even played professionally. Unfortunately, my disability was the limiting factor that I could not become a basketball player professionally. This was maybe the biggest setback in my life. My type of albinism is only related to my eyes, so it's not observable on the skin, and my vision is approximately 10%. The left eye is a little bit stronger and the right eye is a little bit weaker. I pass, perfect. My entire teammates know that I suffer from a disability. They sometimes call my name when they pass me. They know that I sometimes struggle to catch the ball. I would like to encourage everybody who suffers from a disability to go out and chase your dreams. If you dream it, you can achieve it. Las personas con albinismo, cada una de ellas es individualmente distinta y cada una de ellas tiene una visión diferente. Realmente, por mucho que digamos los científicos, las personas con albinismo pueden llegar a hacer lo que se propongan.
No. I'm Alessio and I'm breaking it. Sale una luz roja ahora. I am Silvia and I am breaking this. Sono Albino, abbattiamo i miti. Soy Javi y rompo mitos del albinismo. Secuencia 3L, toma 1. ¿Quieres quitarte el almohadón que no te gusta?